কালকে রাত্রে হঠাৎ করে 2টার সময় আমরা উঠতে দেখি আমরা গরু ঘরে দরজা খোলা, তো অনেক গরু ঘরে ঢুকে দিই, গরু বাছুর দুইটা একটা নাই ঢোলা লেগে গেছে। কোন জায়গাতে এটা? এটা উত্তর দুর্গানগর মসজিদের সামনে। মসজিদের সামনে। তখন আমরা সবাই চিল্লাচিল্লি করলাম, দূরে গেলাম ওই কাতার কাটার কিনারে আইসি, আগে সেরা বিএসএফ কইলাম, কইছি পরে আমরা ক্যাম্পের দিকে রওনা দিছি। এরপরে দেখে আপনারা কিভাবে বুঝলেন যে এটা এদিক দিয়ে গেছে? আমরা দেখতে দেখতে গেছি গরুর ভাইয়ের পা দেখা যায়, সিবা দিয়া লয়ে গেছে গরু। গরু দুইটার বাজার মূল্য কত হইব আনুমানিক? হ্যাঁ, দাম কত হইব বাজারে এটা গরু? এটা তো আমি ঠিক কইতে আনুমানিক ধরেন না, আনুমানিক তো 40-50 হাজার টাকা যায়। এখন কি থানাতে আইছেন? থানাতে আইছেন। হ্যাঁ, বিএসএফ কি কয়? বিএসএফ তো কইছে তারা আপনার চেষ্টা করতেছে দীক্ষা দিব। আপনার নামটা কি? তারা তো কইলো আমরা। আপনার নামটা কি? আমার নাম রিনা বুনি, বাড়ি উত্তর দুর্গানগর। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। पढ़ालेखा बय परिमा बाय सिमिया अमो काइसा सामो टी एक्सपीरियंस बाय सरंगनानि से एंड काइसा लेसन कॉन्फिडेंट बिल खाइना बागै एंड अबनो फोरंग जागो चिनि बिनेका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। Behind every confident nurse and healthcare professional is a journey of learning, dedication, and discipline. Vinayaka Institute of Health Sciences believes in nurturing those qualities one step at a time.